Ah ouais, mais... Salam alaikum. Oh, Amadi Fofana, Fala Keita. Okay, Adebilina, Abissimila. I told you, Lekana. Salut. Eh, Detugalabi. Mi kenema, mi parki kono, mbotoro sor la Sanigela. Voilà, mbotoro sor la Sanigela. Abissimila. Oh, Jawara, 90 ans, c'est pas beaucoup de... Moi, je voulais 180 ans. Si j'étais à 180 ans, ça allait me faire plaisir. Voilà. Moi, je vais être immortel, je ne vais pas mourir. 90 ans, c'est petit. Il faut me souhaiter plus. Sinon, il faut me donner plus. 90 ans, c'est petit. Voilà. Oh, 90 ans, mon chéri. Do faraka. Oh. Ok. Mogo vili na ba bela jelen fo. Ayi nya wele kana ngu kono doni. Bamanango ko mogo bolo te se ka bay 10 euro la. Mogo bolo se ka bay 10 euro la ne video ke suro. Mais ne video ke suro. Ali ni ya ibaro ko ntene video ke koro ke chugo koro quoi. J'avais pas tous les données. J'avais pas tous les données. Bon, problème bi jumenka alibi. Abi risu kan naliko kuma indeka. Wagner kan naliko kuma ya bodeka. Kafa bodeka. Bon. Mbora ka kuma me kuma tigi de da kono. Voilà, Malionga BBC nuka, RFI nuka, CNN no ye Arasbati. Mbora ka Arasbati ka émission de l'année. Mais nye kuma mi me okono, c'est-à-dire ça va m'obliger à retirer mes mots. Nye munu fo kase sura nga vidéo là. Ça va m'obliger à retirer mes mots. Mais jusqu'à présent, habitant di konuma pour que achien ka jeya. N'habitant nya fait achien obejeya. Parce que Arasbatika kuma kono aye RFI ka interview do kala ndaruka uka interview do kala uba jira ka fo anga mogo tara négociation mina ni Wagner nana ku tina keleke o de nga colère bo yoro de la sa ko ni Wagner nana ku tina keleke ko irisi nunu tina keleke ko irisi nunu bina de ko ka anga sorda su dege keleke chogola alibi donc ko anika olu yera mogo damado koloshi no kuma ngone chie malia kuma jugute ne kuma imbode ne ba nyine ala fe ala kana ke kutana ne négociation de ke mais ne to abuke to ka kuma fe fo sur les antennes il va sur 99,99% chien parce que on débat ndogo nyana olutu dogo nyana tubabu tu dogo nyana on débat ndogo nyana tubabu tu dogo nyana parce que tubabu jele me charia de là no et Nations Unies no et Nations Unies charia
les premières puissances dans de bi bella dans beni dans yorodo ni temeno ka fo ki c'est assez fla donc au puissance do no ye risila e on bi ka demain ni risila de fait irisila tese ka on accepter ntina sego okuma ka tuko mais est-ce que Ashimi au bisonga ta négociation ke mo were fe kana ko tina keleke blé au bina songa ta négociation ke mo were fe kana Mali kono ko tigitina keleke mo ko ba joli be au dala keleke baliyala mo ko de be au lawa ha Ashimi mo ko de be au lawa noko joni bi ka conseiller de au ka conseiller joni de Ashimi tu devais pas enlever Badaou. Wallahi kumanga Badaou toi. Ne baro ni peut-être Badaou quel mec a balaka konoru de là. Ça c'est un connerie que vous êtes en train de planifier. C'est un connerie que vous êtes en train de planifier. Eh, abita mercenaire takana. Olutina keleke ko abina e sanubara doma ko sanubara mi qui est opérationnel. Sanubara jumen be au fey na sur la contrat termina o tigi ka sanubara exploité o de kama ay don ngana mu do la sisa o kuma bora ha ay sanubara don ngana mu do la sisa ni ala ya chalake wallahi ayachi ko jugudela ali ne miye musoye ni yene blakata ni négociation ke daketa au kera fugaru ye kase ni degere ma au kera dusukun taw nye kase ni degere ma mais au yang fani maloye au bisonga ta mercenaire takana ko lute kelege ko kana formation ko de be aula ha est-ce que formation ko de be aula ja France joro ka dimike ja France joro ka dimike ah kata moga bakele takana olutina keleke abiro lu baloko olu nuri fula kanga wari cheka dolu mafula me awye mu mogo ye aw bi miri chogodi aw ka jamana hinata awla alibi mais communauté internationale bina mu fo dans ce cas ni ya bi milliard woro takati mogo do mafula ça veut dire que wor de babolo demain manga tiga awla kanga tiga la dia kanga tiga law akanga tiga awla demain kanga tiga awla mais aw bi seka ta mo o takana ko lutina keleke ni ya jarane pour moi ubina kele de ke ubina tla les régions dangereuses o lutina keleke abito lutakana kano lu nyeda laje wallahi na ya ke fuka sata nyona jojugu blagila beneni alake na ma sinya kana sinye de a benalate na ma sinya kana sinye na sur la français kuma mi foko kuma de tien wallahi akana sinye awakla ko joni mina yere dika yere faka ka awka jamana libéré di joni mina awka jamana libéré di ha poli Kagame faso ko mi bolola joni ya debe ka libéré ayere te mais aw bi ba kelema kata sori wo kono kata sori biro kono kasoro kata armée de takolu kana aw remplacer danga dede oluya est-ce que olu danga deunde aw bi se ka dese kelela kata sori la si nyogo no fe kana wallahi ami mi nyina afe ne ko mi nyina afe na bi fe ka boda ba fe na ti fe ka laba CPI la ayake alakama aka election organisée aka tamin daga dalawe parce que ni ngara chie ni ba jira ka foka tese ka fo nyene bo ni ba jira ka foka au tese ka fo nyene bo ah au bi se ka ta chogodi ka ta so rasul wara takana ko lu tekelege munu vlandala olu tekelege ambi ka foka olu nyana sunitle olu tekelege o yere o wari ka antika worbola tiado wari jetika boka duma bi mais aye to abuketo ka fej menge fula aye to abuketo ka fej menge fula ah
Moko ke ku ye mogo la ka tu kono di. Do daga bandala ndi ka se ko lu bandala bita do wara tatugu de ka bi lu faroka. Ha? Pour moi obina kele de la. A olutina kele la abita ka to lu takana kana do fara nkungo na ndoni ka. Fe modeli mindo atu do. Nogon mi min do la ñu do ni kele menu kuti kele ke na yanga wardula na ya contrat signé ala ka ke ka yere ay yere ka saraka yi abeni ala abita mu ko jume na kala pour ka ata 6 milliards danga dozo ma pour ka at na ya do awye sorasu ka te se ka foi ke sorasu do ro be munu de awyo dozo be o aye marfa doluma aka teni doluma na bi minga koke. Si vous êtes incapable de libérer votre pays, ayaka teni naka marfa di dozoma, aka 6 milliards aka taka di dozoma, aka siga aka tolaje. Ne mweta abuna dusuka sike ka buna reba de ufaga mali kono. Abuna dusuka sike ka mali faga. Anyo kona dofle ne ka coup d'état ke la Guinée ni. Ha, il est en train de poser des actes. Na fikini nami minumba au no fe ngaye kanga do ko na ya photo dulone mogo la ko club des amis ko abido kasola la gine ko kanga do ko memi mogo minu norole mogo minu dulole ko Alpha Condé la no luka na bonendo ils sont pas contents mais ou kanga do ka fo kan na lendo anana fendo de kamay c'est pas un populiste hein awa ke populiste kada jamana to ne makangar dai muna jamana ndo kumbala la anta yafa ye ala kana yafa ma jamana dirigeant be aw bolo mais aw tate malio ambe ni yoro bala même si c'est 1 mètre carré ambe somogo be si vous n'êtes pas capable de libérer Machima la libération personne ne vous a demandé de libérer les Mali avec transition de Kama. C'est pour assurer Jamana Langolo Kanabla. Mais pour quelle raison? On dirait des gamins de 2 ans. On dirait des gamins de 2 ans. Vraiment, vous faites la honte au peuple malien. Vous faites la honte. Donc, on a un bolo kaneni. Donc, on a un bolo kamburuja. Ala na aka kodon balia. Hein? Aye munu chesira baga nyama munu chesira baga katuke sente kono nolu de kunya nolu yaka conseiller ye koni aka black kuna ko vous allez finir à la CPI que vous allez finir à la CPI ni ala ya chikaye nunu takana kana nunu ga problème wara malien dala wallahi vous allez finir à la CPI na dise ka dowra ke nunu taliko aka sorasi munu babolo ama daulula ou bien mundo antado ou bien c'est pour comment dire c'est pour que le nyebla do ke ani CEDEAO parce que ne baro akele fla ni kuma mi mene fla anola aka contrat no yaka fait comment dire no ya aka no ya aka transition date ne baro communauté internationale ta auto segoni ka faraka si vous n'êtes pas capable démissionner ayetaka boy wallahi na tise ayetaka boy a desera be baro ka desere do nara de fo ngo jigi kele mi menere la Mali kono bi o daye justicier so jabi do ka bi fitri ambaro ka tese ga potereke awe jito de sorasi jito ne ma del ka ni awte Achimine o de fiengo de me batila. Wallahi billahi de me batila. On dirait des gamins de 2 ans. Auto habitation mi fa alibi. Auto habitation mi fa alibi. Kangande de koka awye ka toyi. Ha? O temene ko na fiki stoni fanao. Sheshe nyimina munu bi sente kono no bi bo. Kana anga jamana kunga ma bunu. Aye solution yinala. Ha? Dirigeant na fiku. C'est que la foi de aula. Ati se ka foi garder. Na manya ka populiste yako.
aya ke ni fe wore akonga jamana kunga kuma aka black aboa dakono populisia kuma ula sur les dans les vidéos sur les antennes. Comment se fait-il que muka do bi ke sente kono olo mana boka kuma munu brubru tlekele fla okobike ngera remarqué que akacha tlekele fla okobike o ma porte parole ta aula porte parole ta aula wa ou bien président au causa jamana informel madi ha au causa jamana de informel ma mais pour ka au ka jamana de informé fo laga to daji bo cheka sente corona fa olubi boku sigi laga to ya kumani dado mbale kumala kanga jamana kunga go kuma bunu ha est-ce que amanga mesra warela nini tere na obi jamana de umbunya biketa Maliki Diaw, prends tes responsabilités et des saints présents anti jena yuko boka nga jamana ka kuma bunu nove iko babi bu wara la anti jena tukuni nanga sebe kuma be aka sebe kuma fo mogoyi anti jena yuko bona nga jamana kunga kuma ka bunu video ni feuna ha Bora odongo ko ce sont des mfli la kuma langa vidéo konana ma flire dafli de do ko ce sont des militaires russes galontique la blale des militaires russes bi sakana tori sans l'accord de l'ONU militaires russes bi na tori sans l'accord de l'ONU a okla ko be la to de ya ha ama fo ne ma foye ngo on vous tient à l'œil en bas assuré jour et nuit. Parce que jamana warete ambolo ni malite jamana foite ambolo ni malite abi population ni nafiki ya abadabla population ni nafiki yake abadabla ni amuyeta OK sérieux fachi ha sérieux fachi segere fachi jagwete dongo do tero suka tambiska di da awnya nafiko dorane ba aw sengoro okma asomo ko malamo kanya asomo ko malama kanya musa tlela joni de la kan meiklo la musa tlela je machi ma dele ka meiklo la ko so rasu bi en febi ou bien ko bita en febi en fitini manubi tebe ka segu traverser ita me radio la ita me foi la ibi bali doron ubi police bi na kana siraw tike no sera dugu mo ma bo dugu o dugu autorité avec ku ka siraw tike ibi bali dora police bi na kana siraw de tike amuni be quartier ko ambi boli ka boka na njogu don la ka tegara fo anga so rasu o yu tato e koron fe kelela na yu tato e koron fe kelela ambi sira ma ngo kele damne na tuguni ha aw ye mu mo ye yeah, you in like that time wallahi aw ye sorasia daka kantike wallahi aw ye sorasia daka kantike na bado atise nyo de foyer ngo chekele mi les seuls hommes au Mali qui peut affronter l'Occident c'est Cheikh Moro Diarra ni mu complexe awlade tuba bu fara jele dorande de sono ta awni foje pour qu'avoir complexe pour ka complexe ou la abi complexe ou la muna mu complexe le ko de kera kabita ka jamana ta ka shori kumbala kolo asimi na ma signé kana signé de na ma signé kana signé en besoin de kele de la nuti kele ke ukatoi pourquoi yene kata nunu ta kana olu bobara caresse pourquoi ika donzo bibolo pourquoi ati teni dula ati teni do donzo mununa donzo la muna ni a dugu chama be olu ma mine c'est grâce à ces gens là Dana Mbasago bravo c'est grâce à Dana Mbasago mais pourquoi ati Dana Mbasago deme ati Dana Mbasago deme kada kunjumenga. Pourquoi? Hein? Et ils sont en train de se battre jour et nuit. Ou bien si quoi qu'on a bête les quoi qu'on a. Ou t'es nous ka famille ou t'es domini dumandou. Ou t'es domini restaurant kake. Pourquoi t'olu demain? Ati Dana Mbasago demain kada kunjumenga. Malien ni ba jirana kafo. Quoi rien ne bouge. Nous tise ka foi ka tukuni. Sorasi ka ta sorasi nyogo no fe kana no. Ko kana le garder. Ça c'est une honte. Nege haya tise ka cheba jito mine. Wallahi.
nege haya a tɛ cɛba jitɔ minɛ fo ka diɲɛ wuli n balimaw b'a bila yan c'est trop pour moi aujourd'hui